I would like to thank Honorable Presidium and my deepest gratitude to Maharaja for giving me this wonderful opportunity to share my views on this auspicious occasion. Teyoro tonguchini joto borom ganang executive members, CM, honorable MLAs, MDCs, ex-ministers, ex-MDCs, party ni joto top executive members rock, Haksal Sampani, Sini Painai, Takuk Te Bukuk Songrogno, Chobani Chibai, Te Hambaya Pare, Angani Kisisa Kok Sanai, Buyasaka Kok Saka, Ani Koks Grikai Tam Sanan. Maharaj Bai, Sar Bikar Uncle, Kok Salai Dongo, Sar Bikar Uncle Sawani Kolom Kaisa Kamai Tanga Net. A Maharaj Saw air fire the Klaikan. Our Sar Bikar Uncle Maharaj no Sungo, both Hanao, Kolom Kamaman air fire in Banet. Sonotkar Orozolema Tongnai, Hamzakma Tongnai, Kokma Banglainai, Omono party hat. Tiniang Sanan Mutungo, Neta Sabo, Bubagrano Kaisa topic Raka, TIPRA Motha Agitam Tongmani, TIPRA Motha Tinitamo, Kana TIPRA Motha Tamunai. TIPRA Motha Miatam Tongmani, that I can tell. TIPRA Motha Tinitamo, Bobo Kisikiza Saiman Nayang, TIPRA Motha Kana Tamunai, Abo Sayulang Buive Pasi Zangnay. Ani Kong Nangyang Tangbro, Tobang Chesta Kainai. TIPRA Motha Jokon Chengpuru, I remember Bubagran Logi. Tinor Kabang Machini, dignitaries of Asukjak, I am not criticizing them. I am not condemning them. Kentang Muitu Tongo. Very few people were there with Bubagra at that time. Bubagra Jedino, Jogai Bariwo Kapka Saka, Adino Chini Onontobabu Ekta Boktobos Rika Kup short Babe. Tinini Simino da Sesanga Nizakait. IPFT Sapangabon Poron Tobabunia Kogni Pore. Takugro Party wa Hazar leader Dorkar Gray. Exon Mahatma Gandhino Bharat Boshono Shadinota Lab Klairik Lanka. And I strongly believe, it is my firm belief, Maharaja Pradut Bikram Maniko Saisunga Sunu Mukto Kaik Langai. I am not a leader. I am not a leader. Ang Maharaj no prime so Maharaj. You don't call me leader. I am not a leader. I am your worker. Nangza Samani ang abo kainai. 21 bochor ang politics kaika. Ani chama tongo chaya tongo. Everything Maharaj ki charan mein maine dal diya. Maharaj ja sao, abono order nai. Maharaj ja sao, abono chini bagi khanani thinang nai hait. Nung sang sabo, klai lei kabla. Asir jun dangan kok sagatini. Kebang ma charai rok. Ang asir jun dangan ukait. Chini, my dear friend, ex-minister, Mebar Kumar Jamatia was telling, he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rokang kenata itu. Abron bokai sai dongang sikla sokjak net. Bini bob 50-60 line ani kok ya itu. O montriman pro bam kaina time geringi kita saisto kaka asik sebelah itu. Nukha sengasir jun nanga. Paraganan borok rom tlango. Raidang by Rosari buoy, Ketawar ni tui kaniway,
पुलिस रक रमतलां माने जों नुखाइते चाराय चार खुआई जेलो जागा करिखा बरक आगरतला सेंट्रल जेलो बरक रि कानै थामा रि फनै थांगा हाइते वारुकनि रिकुतु स्नामबै निजेर ऋतुकु स्नाममा कानलाइखा आगरतला सेंट्रल जेलो जागा चागिया हापानियानि चटकलनि आरो क्वार्टार थाङै जेल मासराम गाहायचे पकता थाने ताखुग्र তিনি আবন বাগে যারা 50 বছর 50 বছর বড়গ্রক দফানি বাগে চিনি সেন্টিমেন্ট দङ কিন্তু তিনি যারা যুবক যুবক চেরাইরক নরকামতি থৈ কসক মানে দাঙ্গা নুগিয়ানি বাগে আ সেন্টিমেন্ট চিনি সক ওং মানিয়া না কিন্তু আবনি অর্থ আবয়া ঈশ্বরন মকল বাই নুগুইনো जों पुइतु चावा हाइया जनी लिबार ने काइसा सिनेमाओ जनी लिबार सलमान खान नो सुंगो हावा देखा नकबार नो नुका नि सुंगो गबा सलमान खान बा सागा हवा को कैसे देखेंगे जनी लिबार सावा हमने हवा को देखा है सलमान खान जल जगी छागा कैसे देखा बॉस आओ आप शर्ट का बटन खुलो और नकबार शिप शिप बुंगो वही देखा मैंने आई नबले जो तो किछु नुगै जों सेंटिमेंट नंनानै कगिया दिनै चिन मकल बुसकांगो गोबां मानसिनि बियाल जों नुगै दङ जोंनो सकाकनान बागै चिनि केनारक जोंनो षড়যন্ত্র खालाय दं फाइनाय आं कयेकटा कगो लिडार एकदिन बाय लिडार इंया with all due respect to Sir Biker Uncle Sir ekdin खुआई जेल नि कोगै फायै बसरिनि रिखिबै पुकुरो पुलुम तुकुबै तावै सारिनो कानिबो हिमै बिन पाराव माथां गाइছে आमति दिन फाइका Sir Biker Uncle যখন রাজনীতি খাইপুরো 100 200 হাজার ত্রিপুর সেনা ख्लाय Sir Biker Uncle बाय लंग मार्च खाई गोबां मा बरक फाइका किन्तु जत बरक नेता हिसाबै टिकि रोगलिया बाइबेलाव कक थाइजा दङ माइ हलंगो सारदे आ हलंगनि माइ नकबार वाति फाइगाय माइ आसाइलांग या बुसलै नस्तङै थाङो काहाम हाव जे माइसलै क्लायो बस माइ बुथाइरि बरक मुनु सुनो माइ चारु बो हाइनो Sir Biker Uncle जगदीश देबबर्मा रवीन्द्र देबबर्मा सामाचरम त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सं चिनी दफानि बागै हलंगो खितार जागलिया बरक हाव खितार जागै तिनि 6 शेड्यूल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तुबि फाइके आंगा फेसबुक लीडर रंनां क्रिटिसाइज खाया फेसबुक बरक फाइ मानो अब महाराज बो फायो आंबो फायो जतनो इच्छा जां दफान बागै सामुं तांगो अब फुनुनान मुसुं किन्तु ताखुग्रक जरा साबनो रिप्लाई रेनाय खरक बुसक दफान बागै लीडर हिसाबै टिकि दंनाय आइट टाइम विल रिप्लाई दे और बुसालै रिप्लाई दी ताम खाइनाय आं महाराज दो प्राइन छौ महाराज पार्टीवो तेबो शक्तिशाली खाइना हंखाय पार्टीओ साबो सामुं तां जों अब आइडेन्टिफाई मा खाइनि लीडर सनामै माया मानि बहकनि आचाइ फाइपुरुनो लीडर हिसाबै जन्मंगो महात्मा गांधी नो कि केबो ट्रेनिंग लिरि लीडर दे खाइमा खाबा हा केबो कि किशोर कुमार नो जीवनो क्लासिकल जे सोरंगियाबो बस भारतबर्षनि बलिउडनि सेरा गायकगुङै थैगाबलाइते ट्रेनिंग बाय लीडरशिप इंया जरा सेसाबो लीडर आबो प्रमाण खाइनाय हाइते गोबां मानसिनि वारियर्स अफ फाइका ऑल ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स 9टा 10टा लैंग्वेज माननाय चिनि गोबां मा वारियर्स अफ फाइका आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल नरगाहाय बरं दरकार दं बाट डिसिप्लिन गरै अक्रानि ककमानिया अभिज्ञतानि ककमानिया हमसे बरा ओ 10 खुमा हाय हमसे बरा कौन हाय हंगले नों पाइखा हाइजे जे दिनो नों जंगो निन बारा हासागा केबो सिया नों आदिन सिमिनो नों तलाक लाइना चेंसिनाय हाइजे सोरोंजागनाय थैमानि 1 मिनिट आगे पर्यन्त बरक सोरोङै मा थाङो
অনেক বড় থিপুরু নরুনুগে মুক্তই চপ চপ খাই লাইও তাং সাইদামান বিচার খাই পংহাইছে মনোবিজ্ঞানী রক সামানে आं मती मती खाइमा गमों आं तांगी मती खाइलिया आं मोत साया काम तांगी खाइका ओ पृथ्वी आं याकार मा थांनाय each of us जों मनुष्य जिनि आप feelings दंगो जों केबनो सेजानान कुनो दरकार करे टिप्रा मथा ताबुबो कराक दंगो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जासाबान सातों टिप्रा मथा is the strongest party in Tripura हाइचे तिनिबो दंगो खनाब दंनाय बीजेपी रक खाली बंग मीडियारी फुनुक नाई 41 परिवार टिप्रा मथानी अमक केंद्र थेके बीजेपी आक्ति शाखा आमी बीजेपी बंधुदेर बोलছি एका विश्वजित कलय निनिस तामत जम्पुइजला टाकारजला विधानसभा केंद्र 32,000 लिड हुई बजिदिखा आगामी 5 बछर 32,000 बरंगत लांगबो विश्वजित कलय नरक फेल खाइमै आरो आइছে तामनो किरिनर विधानसभा इलेक्शन आगे बीजेपी कम खे फुनुका जिनि बरमगनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया आईपीएफटीओ तंगफुरो बुरुंग सागे बुरुंग सारेंडार फुनुका ही इज देयर ही इज स्माइलिंग किन्तु जखन पार्लामेंटनि बुट ओंखा आईपीएफटी पार्टी आफ्रो मात्र 40,000 दा बुसुकसे बुट मानसे हाइছে फिनिश बीजेपी जेबाबे थांनाय निर्वाचन बरक सारेंडार खाई फुनुका ताकलाई निर्वाचन फाई मात्र 39% बुट शेयर दिয়েছে ताक सरकार आसुक दङ 61 जन बरक बंगनि बिरुद्धे आइছে पगिदा थांना কক खाइছে बरकरा जोंबाय চ্যালেঞ্জ খাইনাই আর बीजेपी के আমি আমন্ত্রণ করছি আপনাদের যদি এত সাহস থাকে विलेज कमिटी निर्वाचन खाई फुनुक दे बीजेपी नो तामाशा फुनुक नाई चंगाइছে फुनुक लाग ताकुरक बरक शिव महाराज नि नेतृत्वे ग्रेटर त्रिपुरा लेन तिनी दिके दिके रंजन सिन्हाय बरगरक तापस देहाय बरगरक बुइनी त्रिपुरा दफानी फातारनी दफानी बरगरक पर्यन्त ग्रेटर त्रिपुरा लेन आमरा समर्थन करिनि फाई दङ एकदिन म ग्रेटर त्रिपुरा लेन जिनि मुख थांनाय जों ताङै बरगनो किरिनाय विधानसभाओ त्रिपुरा सारनो ताङै तैखानिया त्रिपुरा साम जायो ताङै लामा थांगिया ताङै कारेन्ट करे সেই প্রশ্ন যখন করি এই প্রশ্নগুলো বাতিল করে দেয় আমরা যখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য আলোচনা করতে চাই বিধানসভায় তখন সেই আলোচনা অনুরোধটা তার প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু जोंबाय जोंनो तांख्लायरिनान बागै जोंबाय जोंनो बेजाल फोनांनान बागै प्रमुद्रि आंनि कगनां तिनि अर सानान मुसुगु काउ ब्रुनो अनिमेश देबबर्मा कोनो दिन बिरुद खाय आरो कक साया काउ ब्रु जदि कांचनपुरनि काउ ब्रु बाय शान्तिर बाजारनि काउ ब्रु जुदा जुदा खाय चालू खायबानो अनिमेश देबबर्मा सह टिप्रा मथानि प्रत्येक वारियर जों समर्थन खायनाय जों आबनो बिरुद खायो हाइते तामो साखा आं सरकार नाबोसो सोङो 5 बछर लाई थाङा नरक आज अरखे नक चालू खाइ मालिया 6 बछर ओङै दंखा ताबो नरक सरकारो दङ प्रमुद्रि आंबो बीजेपी नि एमएलए मानिक साहबो बीजेपी नि मुख्यमंत्री विधानसभा हाइकाय आ प्रस्ताव न तुइ आइफान सौखा मं हाइते नों चालू खाइना जोंनो फुनुगै चालू खाइनाय किन्तु ताङै आबो तुबुखा ताकुब्रक कारण बरक शिव त्रिपुरासा थानसाङै ताबक ग्रेटर त्रिपुरा लेन मानै थांगाय 19 सदानि 35-36 टा डाइलेक्ट ओ त्रिपुरा राज्यओ महाराजा प्रद्युत किशोरर चालू खाइनाय बरक आबो गाहाम कै शिव हाइते आ ग्रेटर त्रिपुरा लेन न कासुरान बागै ताबो प्रमुद्रि आं न कक सारु हाइते आं চ্যালেঞ্জ खायो काउ ब्रुनो आं कुनो बिरुद खाई कक साय नर खोना दे आं साका सरकार कक बरक दसे ताकबो 79 चालुक मानि कक बरक आ कक बरक नो स्क्रिप्ट ताकबो बेजाल सृष्टि खाई तो नो नरक काउ ब्रुनो चालू खाई नहीं दिबा आर जदि मान खाई जमातिया कलय रूपिनी जत बरं बागि नक चालू खाई फुनुक दे
তিনি ইউটিউবও গোबांमा बरफ फायै बबरन्जन साव बनबो श्रीलंका आनोके श्रीलंकालाई तेबो हामी आकाइ हिंका हाइते कक्रै ताखुरक सालसा चिनी ब्रु ताखुक तेई बुखुकसं जों जदि सामुं गाहाम तां तंखाय अनिमेश देबबर्मानि मूर्ति पुजिनाय बरक हाइते सामुं साबनि रिप्लाई रेनाय চাকমাদের জন্য বলছি হঠাৎ করে আমি দেখলাম এটা ইউটিউবে বেরিয়েছে চাকমা রিজিওনাল কাউন্সিল চাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা পেয়েছি 40 বছর আগে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে কিচ্ছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের 35% মানুষ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় আমরা বসবাস করছি আমাদের মাত্র 2.7% 2.7% টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা গলা ফাটিয়ে বিধানসভায় বলছি তারপরেও টাকা দিচ্ছে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না তার জন্যই আমরা 19 কমিউনিটি 19 বছরনি বরক আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মরে যাব না হই জীবিত থাকবো আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চাই আবন বাগিয়েছেন আ দাবি তিসাও আর আপনারা এই পচা দাবি আমি তো পচাই বলবো এডিসি দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে না এই পচা দাবি আপনাদের উঠাইতেছে এখন চাকমাদের কইতাছে আর রিজিওনাল কাউন্সিল চাও তামং নাই কি হবে রিজিওনাল কাউন্সিল পে আপনার কি হবে 6 শিডিউল দিয়ে আমাদের কিছু হচ্ছে না চাকমার কিছু হচ্ছে না দেববর্মার কিছু হচ্ছে না রিয়াং এর কিছু হচ্ছে না টিপ্রাসার কিছু হচ্ছে না রিজিওনাল কাউন্সিল রই মানেই নিলে তাম খাই বানাইবা এই যে ব্রেন ওয়াশ ব্রেন ওয়াশ নছেন মা বুঝি নাই আমি গৌরী বাবুর গতকালের বক্তব্যের জন্য ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি উনি বলেছেন মণিপুরও তিনি 4 শখসাও কুকির অত্যাচার খায় খ্রিস্টান উপর নির্যাতন খায় আর গৌরী বাবু বলেছেন ওইখানে যদি সেই এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেস হয় ত্রিপুরায় সেই ঘটনা হবে তবে আজকে এই মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি খ্রিস্টান চার্চ যদি ধ্বংস খায় না নাই খায় আমিও একজন হিন্দু আমরা হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব কারা তাদের চার্চ ধ্বংস করে চেং নাই নাই হাইতে অম মণিপুর হাইতে তাকুকতেই বুকুকছ আবনি বাগে নেতা চাই নাই মহারাজ কুমে I will request Maharaj, leader will come up from the villages, leader will come up from the block level, district level, but we have to form the right committee. A committee nang nai. Angmo Maharaj do masau. Je onek borok tini 13টা জিদি মানক খাকলা ফুয়ারেই চেংছাও 13 জন MLA চিনি নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং আঙ্গু সাগাংবো কাইসা কক মা সাগা বিন বাগে বনো একমাত্র বিধানসভাও 2টা টাইটেল তুই দং হইছে আবো ভাইকিংখা আংবো পুইলা ওয়ানা কাংস কর করই থাং নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা দেহ নাই না নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং খরকসা বড় গানো খুনু গানা ফাইসাও সার ব দেববর্মা সে রিয়াং বাই কাইজাগৈ রিয়াং থেপাকা আংনো মা সাকা তে ওয়াইট থামসক যদি মলসম কাই পেংরক বাই কাইজাকে বিন টাইটেল বা মুসক লগান বলে নন্দিতানি পারফরমেন্স নর নুখ নাই जों फुनुगै रेखा त्रिपुरा विधानसभा फुनुगै रेखा तिप्रासानि मानथाय तिप्रासारनो जदि चिनि अधिकार नि कक सानारि आकाय विधानसभान टेबिलो सिमिसे जों आचुगो आगामी दिन जदि जोंनो चान्स याखाय टेबिल टुकरा 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 गुंग्रा खाय सिबनाय हायचे नरक जों नरहगा ताम बागै कक सानान बागै दाबि खायनान बागै किन्तु ताकुकतेय बुकुक सं मो 13টা 20টাং মাংখামু मो 13টা 22টাং মাংখামু 42 জন প্রার্থী রেখা ত্রিপুরা মথা কিন্তু অস্বীকার খাইনানি কোনো সুযোগ করে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু মহারাজা আই এম শিওর সাম অফ आवर স্পিকার্স মাইট বি উইথ গুড ইন্টেনশন ইন রং টাইম সমালোচনা কিছা আছে এখানে
প্রত্যেক কেন্দ্রও জাপানি কেচিতেই জাপানি কেচিংখা সবচেয়ে কুবুক গাইছে আবু লুহা পাশে সিরক সিরক রাইমান ফুগাইছে আর জাপানি কেচিতেই প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রও ত্রিপুরা মথানি মুখুজ রুই মুখুজ বলতে নক বুঝিও ওয়াইসা বড় সে সামনুদা বড় প্রোগ্রাম থাক পুরো যতন মহারাজানি মাস মুখুজ রিজাক आं हठाৎ गारि नखरै नायनिमा जत महाराज बां बोसाजाक वाह बुई सालायमानि चिन महाराज मोताइनो श्रीकृष्ण सागी गोबांमा 10 अवतार 20 अवतार मानुमा म भाइकेव सामनो महाराज 12-14 जन बोसाइ दंगा नाइबा मास थेपा जागाइछ महाराज आमति मास थेपावै ত্রিপুরা मथानि कैंडिडेट दं बिरुद्धे सामुं तांनाय कयेकजन बरक दं आं साया गोबां मा बरक दं जदिया बरक रक निजे निजे रिपेन्टेन्सजों आमी जा करेছি आमी भूल करेছি काय क्षमा दिए देওয়া उचित किन्तु जदि आगामी दिन खाइकाय शक्त शास्तिनि व्यवस्था नेওয়া उचित ता बरं ना हय जों तिनि आमी बागमा विधानसभा केंद्रेर कथा बोल महाराज कैनट डिनाई दैट फैक्ट Our candidate Purnachandra Jamatia was disturbed by many elements. Jidi Mangamo Amtichi Tini Monu Bidan Soba Kendo, I don't know. Asak percentage the Prasa Toma Porebo, Sung Tini Hare Tanga Takubro. Bini Bagay, Sung Horendoriang Nimiab the Boktibo, Sung Tansang Mayako Takbo, Tabugo Tiprasarok, BJP Clay, CPM Clay. विधानसभा बुखुक ताला रिजाक बंगनि बड़ कक साइबाय आइते उसिगां जखन शुक्लाचरण नोआतिया सागातामो 14 बछर बिनितामो बयस संख्या त्रिपुरा लेन सानमानि सीपीएम पार्टी सरकारो तंगमान बागिसे बरक त्रिपुरा लेन मा सानपो दिनै आं प्रश्न खायनान मुचुङो आपुरु जदि सीपीएम दङै त्रिपुरा लेन मा सानंगे तिनि बीजेपी मंत्री दङै बो त्रिपुरा लेन सादे सान सासानिया आर जदि बो सानै दंगाय त्रिपुरा लेन बागि त्रिपुरा मथानि एमएलए रक चिरिग्लाई दंफुर बो तां कक सायन म प्रश्न रंजों मा कासारु ताकुकतै बुकुकसु दिनै अरो हाकचाल साम्पानि चिनि गोबां मा वारियर्स रक फाइजाक नरगो कक चंगैलांनि अनेक बरक इंटरलक्यूटर न तुयै महाराज न प्रश्न खायो जे इंटरलक्यूटर तांगै फाइलिया आं साउथजों थानसा तंखाय इंटरलक्यूटारिया भारतवर्षनि प्रधानमंत्री पर्यन्त खुमलुंग फायै अरचुनचिन ग्रेटर त्रिपुरा लेन घोषणा मा खायनाय नों थानसा तंनाय जाय अ जागानो जों जे जागा मन्चख्लाय बक्तृतारि दङ भारतवर्षनि बीजेपीनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा he also delivered his speech here आज जनसभा न बरक साओ बीजेपीर महा जनसभा अथच चिनी प्लेनारी सेशन नि मुसक बरक फानो करे मात्र अर्धेक बरक बाय महा जनसभा खाइथांगा बरक गाइছে अम तामो बुजक बाइছে अम बुजगो ताबुकबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन तेई महाराजा 90% त्रिपुरासानि बखाओ तागबो महाराजा जाति चिंगै चिंगै दंगाइছে आबनो से मातर जग सांबादिक प्रश्न खायो महाराजा तो देखी ना अब वैसा माँ साकबले महाराजा के लिए कुछ पत्रकारों ने पूछते रहता बुबाग्रा कहाँ है दिखाई नहीं देता मैंने बोला था बुबाग्रा को उधर देखो हर जगह बुबाग्रा दिखाई दे रहा है हर त्रिपुरासा के दिल में बुबाग्रा में दिखाई देता बुबाग्रा तो जो तो त्रिपुरासान बुखा हुआ है बरं कक बायदा जों मा सोलिनाय बरखाय साना नाय बुबाग्रा डेली से नरक बाय ग्राम पाहारो तंफाया नगले तां बंगना हामजाक त्रिपुरासा बाय सलाय दंनाय तामरि लांखा 25 बছর सीपीएम कक पगैता थांने अगुर देबबर्मा जितेन्द्र चौधरी निनि बाजुबन रियां 25-30 বছর एमपी खाइलांका ताबुक रेबती मोहन त्रिपुरा एमपी
টিপ্রাসানি হামারিনি কক থাইজা বরক সাইমায়া কারণ ন্যাশনাল পার্টি কোনোদিনও টিপ্রাসান বাগি কক সাগলাক বিজেপি যেমন মায়া সিপিএম মায়া বনি বাগে টিপ্রাসারক তিনি যারা বুঝিয়ারক দফানি কক সানান বাগে ইভেন জিতেন্দ্র চৌধুরী থেকে আরম্ভ খাইয়ে রেবতী মোহন ত্রিপুরা পর্যন্ত একদিন ওয়ানসারক বাই থকক জাগে টিপ্রা মথাও পক মাক লাই ফাইনে বড় গাই এবং ইয়গলা নুক খাবলে অর যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী আতা মনিন্দ্র রিয়াং অর ফাইজাক তো তংখাং সিয়া হাইতে না থাং পাইকা দীর্ঘদিন সিপিআই খাইয়ে মন্ত্রীঙ্কা এমএলএঙ্কা খ্লাইমালিয়া একটা সামুং খ্লাইমালিয়া পিটিজি দপ্তরনি মন্ত্রী তঙ্গই ফান্ড ডাইভার্ট খাইতলাং যাগো একটা কক সাইমালিয়া হইছে তাকু বিনি বাগৈ তিনি বতি প্রামথা মা ফাইকে গৌরীশঙ্কর রিয়াং নিচিনি বরম গনাং প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার নি নিয়ানক বক্তব্য খানাকেন অর যখন আমরা বাঙালিস্তান দাবি খাইও আফ্রিকায় ত্রিপুরান সরকার মুংসা ছায়াইত আর जों যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি খাইও আফ্রিকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে ও হাও বড় রাজনীতি চলিতং চিনি বুঝিনানতে কোনো বাকি করি খাইছে অর ত্রিপ্রাসানি বাগৈ শুধু ডেভেলপমেন্ট ইয়া চিনি নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী চিনি নিজস্ব পুলিশ মন্ত্রী শ্রাম মায়া খাই जों এমন দফাও সগিকা जों কমাই মানো তাকুগ্রক যেসেপানো বিএমএ পাস দংথং যদি পলিটিক্যাল পাওয়ার রাজ্য চালনান চিন্তানি ক্ষমতা করি খাই जों কমাই থানাই বিন বাগৈ যারা তিনি আইডিওলজিনি কক সানাই হোয়াট ইজ দ্য আইডিওলজি অফ ত্রিপুরা মথা দি আইডিওলজি ইজ অ্যাচিভিং গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মোস্ট যিনি আইডিওলজি মন বাড়াতে কোন আইডিওলজি করি গোबां मा কক সাই মানো কিন্তু आं गोबां साग्लाक बुबाग्रा बोफाई और बिनि मूल्यवान बक्तव्य नारगनाय ताकुकतेई बुकुकजों नरक आगामी दिन तामुंगनाय जेतु थिनांगनि कक बुबाग्रा सावनो थिनांगनि किजा कक साइखना थिनांगमनो टिप्रासा जुदि थानसा तंगै जों लड़ाई खायाखै जों गोमाय थानाय तिनिও जराया देबबर्मा जमातियान शत्रुया जमातियारियांनि शत्रुया चिनि शत्रु आबो साबो जों आबोनो मा सिनिनाय द फार्स्ट थिंग इज जों जे बरक रक बे लड़ाई खायनानि आ लड़ाईनि जागासो जों मा सिनाय आं बुबाग्रान अनुरोध खायनाय जों जे तिनिरो प्लेनारि सेशन 30 टा माइक थापावै तिनिरो बक्तृता रिनानि जागास नाम जाखा आन बखाने अनेक कक दं माने बाट आई विल नट स्पीक कारण चिनि हानो सुकमानान बागै फातार सारक कयटा मतिके 30 टा माइक थापा होय प्लेनारि सेशन कै चिनि हास एक्का बाबरक जतो दुनियानि पलिसि तैरिंगो नक बिसिंगो कक सेरेक साउइनो पलिसि तैरिंगो माइक थेपाय पलिसि तैरि खाइमि हाइचे बिनि बागै आं सागलाक तिनि हाइचे पलिसि नांनाय बरनो बाहायकाय नीति बाय रीति बाय मेचेन्नाय चिनि बररुक जों पलिसि क्लाय जों थानसा दङै बरक बाय लड़ाई मा खायनाय ताकुकतै बुकुकजों पार्टीनि जारा आं मुनुगो अनेक जागा हाइचे जारा पार्टीनि ब्लक लेभेलाव प्रेसिडेंट नायरक बरक तेबो मा खाते नाय ब्लक प्रेसिडेंट थाङै एलाका मा बेरायनाय MLA रक एलाका मा थांनाय MDC रक एलाका मा थां बरक बै कुतुक जागै मानु आबो अभिज्ञता फुङाइखे रां सानजागो बोसा डाक्टर बाय नायजांनानि बेलुरो चिकित्सा खायजांनानि टेक तो तंनाय किन्तु बरक बै जों चालनान कक गिहायचे जों बरक बै मा मालायनाय ग्रेटार त्रिपुरा लैंड कक मा पिरनाय बुबाग्रा जोंनो तिनि जे message riwana I'm sure Bubagra is going to announce few key points for all the warriors जों थिनांगो बाहायकाय मुभमेन्ट खालाय थांनाय आबरं तै बुबाग्रा निश्चय सानाय बुबाग्रा नुपर বিশ্বাস मानारनाय बनो फान मारनाय तिनि जारा नगो आसुगै
অভিমান খাইयै অর প্লেনারি সেশন চলি দं বরক সিও কিন্তু বড় গর ফাইয়া আবু কিন্তু বেলায় বেলায় খা দুঃখ নাংমানি কক जों दफानि बागै नंखरजाक बरक रक जोंनो केबो याक तलै तिनान कक गया जोंसो पाब्लिक नो साधारण बरनो याक तलै तुय अर प्लेनारि सेसनो तुबनाय जों बरक नानि उचित दायित्व बरक जदि बोखा कय हायखाय नगा आसुक तंखाय आबो बेलाय चायांग नाय आं गोबां कक सालि आई थिंक इट इज टाइम फॉर सर बिकेर अंकल एंड देन महाराजा विल एड्रेस ऑल ऑफ यू ऑल गोबां मा जरा दङ आ जरखौ जों कक सानाय किन्तु अमो कक थाइजे जों आं गोसार क्लांनान मुसुङो जे तिप्रा सारक जदि थामसा तंखाय ग्रेटर तिप्रा लेन ओ इमां शियर मुख थांनाय हायचे आबो केबो कासुइ माय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय तिप्रा मथा इग्लक थं ते चिनि तिनि वाकथि रं देनाय बनो मेरुन कालार नि पान्जाबी चुमजाक बुबाग्रा KOK आयुक मानै दंथं हामबाय।